Comme vous le savez tous, l'apprentissage d'une langue nécessite une pratique quotidienne. Et dans mes cours, je vous aide à pratiquer le français, ce qui ne nécessite pas vraiment d'être fort en grammaire. Par contre, la lecture et la pratique sont les moyens les plus efficaces. Как вы знаете, изучение иностранных языков требует ежедневной практики. Вы никогда не сможете добиться хороших результатов без практики. Вы никогда не сможете выучить иностранный язык только через простые уроки грамматики и спряжения. Я не говорю, что это не важно. Я имею в виду, что практика и чтение являются ключом к изучению иностранного языка. Вы можете быть очень сильны в грамматике и не сможете говорить или понимать иностранный язык, или даже выразить себя. А теперь перейдем к нашему сегодняшнему уроку. Сначала мы прочитаем диалог, затем переведем его с практикой et в конце перейдем к лексике. Nous allons d'abord lire le dialogue. Ensuite, on va le traduire avec une pratique. Et à la fin, nous allons passer au vocabulaire. Les voyages. Путешествие. Salut. Ça va? Salut. Oui, ça va bien. Et toi? Ça va. Est-ce que tu as des projets pour les vacances d'été? Oui, j'aimerais bien partir en Thaïlande cette année. J'ai entendu dire que c'est un pays magnifique, avec une culture très intéressante. Ah oui, ça a l'air génial, mais ça doit coûter cher, non? Oui, c'est vrai, ça peut être un peu cher, mais j'ai trouvé des billets d'avion pas trop chers. Et ensuite, on peut se déplacer en transport en commun et manger dans des petits restaurants locaux pour économiser de l'argent. Je vois. Et tu comptes rester combien de temps là-bas? Je pense y rester 10 jours. Je voudrais visiter Bangkok, Chiang Mai et peut-être aller sur une des îles pour me détendre un peu à la plage. Ça a l'air super. Moi, j'hésite entre l'Espagne et l'Italie. J'adore la culture et la nourriture des deux pays. Oui, c'est vrai, ce sont deux destinations très sympas aussi. Tu as déjà été en Espagne ou en Italie? Oui, j'ai été à Barcelone il y a quelques années, mais je n'ai jamais visité l'Italie. Je suis sûre que ça va être une expérience incroyable. Bon voyage et bonne chance. Et теперь перевод диалога. Et maintenant, la traduction du dialogue. Salut, ça va? Означает привет, все в порядке? Salut означает привет. Ça va означает мы используем как дела или все в порядке? Salut, oui, ça va bien. Et toi? Означает привет, да, все хорошо. А ты? Ça va bien. Ça va bien означает все хорошо. Et toi означает а ты? Ça va. Est-ce que tu as des projets pour les vacances d'été? Означает все в порядке. Есть ли у вас планы на летние каникулы? Les projets означает проектов или планы. Le projet, проект или план. Les vacances d'été означает летние каникулы. L'été означает лето. Les vacances означает праздники. Oui, j'aimerais bien partir en Thaïlande cette année. J'ai entendu dire que c'est un pays magnifique, avec une culture très intéressante. Означает да,
Я хотел бы поехать в Таиланд в этом году. Я слышал, что это красивая страна с очень интересной культурой. J'aimerais означает «я хотел бы». И для женской рода это то же самое «j'aimerais». Un magnifique pays означает «красивая страна». Un magnifique означает «красивая». Un pays означает «страна». Une culture très intéressante. Une culture très intéressante означает «очень интересной культурой». La culture означает «культура». Intéressante означает «интересно». Ah oui, ça a l'air génial, mais ça doit coûter cher, non? Означает «да, звучит круто, но это должно быть очень дорого, нет?» Ça a l'air génial. Ça a l'air génial означает «звучит круто». Ça a l'air означает «звучит» или «выглядит». Génial означает «здорово». Ça a l'air génial. Ça doit coûter cher. Ça doit coûter cher означает «это должно быть дорого». C'est cher означает «это дорого». Oui, c'est vrai, ça peut être un peu cher, mais j'ai trouvé des billets d'avion pas trop chers. Et ensuite, on peut se déplacer en transport en commun et manger dans des petits restaurants locaux pour économiser de l'argent. Означает «да, это может быть немного дороговато, но я нашел дешевые авиабилеты, а затем мы можем передвигаться на общественном транспорте и питаться в небольших ресторанах, чтобы экономить деньги». Oui, ça peut être un peu cher. Oui, ça peut être un peu cher означает «да, это может быть немного дорого, mais j'ai trouvé des billets d'avion pas trop chers». Mais j'ai trouvé des billets d'avion pas trop chers означает «но я нашел дешевые авиабилеты». Et ensuite, on peut se déplacer en transport en commun. Et ensuite, on peut se déplacer en transport en commun. Означает «а затем мы можем передвигаться в общественном транспорте et manger dans des petits restaurants». Et manger dans des petits restaurants означает «и питаться в небольших ресторанах» pour économiser de l'argent. Pour économiser de l'argent означает «чтобы экономить деньги». Je vois. Et tu comptes rester combien de temps là-bas? Означает «понятно». Et как долго вы плануете там остаться? Je pense y rester 10 jours. Je voudrais visiter Bangkok, Chiang Mai et peut-être aller sur une des îles pour me détendre un peu à la plage. Означает «я думаю остаться на 10 дней. Я хотел бы посетить Бангкок, Чиang Май и, возможно, поехать на остров, чтобы немного расслабиться на пляже». Ça a l'air super. Moi, j'hésite entre l'Espagne et l'Italie. J'adore la culture et la nourriture des deux pays. Означает «это выглядит великолепно. Я колеблюсь между Испанией и Италией. Я люблю культуру и еду обеих стран». Oui, c'est vrai. Ce sont deux destinations très sympas aussi. Tu as déjà été en Espagne ou en Italie? Означает
Да, правда. Это также два хороших направления. Вы уже были в Испании или в Италии? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai означает да, правда. La destination означает направление. Oui, j'ai été à Barcelone il y a quelques années, mais je n'ai jamais visité l'Italie. Означает да, я был в Барселоне несколько лет назад, но я никогда не был в Италии. J'ai été à Barcelone. J'ai été à Barcelone. Я был в Барселоне. Il y a quelques années. Il y a quelques années. Несколько лет назад. Несколько лет назад. Je suis sûre que ça va être une expérience incroyable. Bon voyage et bonne chance. Означает я уверен, что это будет удивительный опыт. Приятного путешествия и удачи. А теперь лексика и предложения. Salut. Ça va? Salut. Ça va? Привет. Как дела? Est-ce que tu as des projets pour les vacances d'été? Est-ce que tu as des projets pour les vacances d'été? Есть ли у вас планы на летние каникулы? Ça a l'air génial, mais ça doit être un peu cher, non? Ça a l'air génial, mais ça doit être un peu cher, non? Это выглядит великолепно, но это должно быть очень дорого, нет? Et tu comptes rester combien de temps là-bas? Et tu comptes rester combien de temps là-bas? Et как долго вы планируете там остаться? J'ai été à Barcelone il y a quelques années. J'ai été à Barcelone il y a quelques années. Я был в Барселоне несколько лет назад. Je n'ai jamais été en Italie. Je n'ai jamais été en Italie. Я никогда не был в Италии. Я никогда не был в Италии. Bon voyage et bonne chance. Bon voyage et bonne chance. Приятное путешествие и удачи. Приятного путешествия и удачи. Это была работа с предложениями, и теперь мы переходим к лексике. Ça va? Ça va? Всё хорошо? Всё хорошо? Un projet. Un projet. Проект. Les vacances d'été. Les vacances d'été. Летние каникулы. Летние каникулы. Un voyage. Un voyage. Путешествие. Путешествие. Je suis sûre. Je suis sûre. Я уверен. Я уверен. Une expérience incroyable. Une expérience incroyable. Невероятный опыт. Невероятный опыт. Сегодняшнее видео закончено. Я надеюсь, что вы нашли его полезным. Напишите комментарии и поставьте лайк, если вам понравилось. Это поощряет меня продолжить и представить для вас больше полезных уроков. Спасибо вам большое и пока-пока.